Sino mga legend dyan? Di na kasi pwede daw. Pwede man yata siguro, ano? Pwede ba? Flex 5v5. Meron pala. Pwede. Pwede siya. Pwede. Meron pala, 5v5 flex. Ayan, o. Flex rank 5v5. So, pwede pa. Pwede. Ray Loyola, what's up, man? Lakad mo to! Mudula juga, Madam Neds. Kay basing maipit minta na eh. Jan Mark Puerto, walang sharer badge. Lain na Madam, taas mga kagping, madam. Madam, taas mga kagping, madam. Unsaan man ni madam? Taas kay ping, 300. Wala na, red na red. Red tide. Red na red, red tide. Lah. Nag-VPN. Hala, nag-VPN. Wait lang. Unsa man gyud ang imong ping, Madam Neds? Goods na. Tuo, ala, red tide yun, red tide yun. Red tide. Ang, murag red days man ka, Madam Neds. Red days. Wait lang, Chay. J? 1 game. Pag natalo to, Madam Neds, undang ta. Pero pag nanalo, sige ta. Sige. Pag mananalo tayo ngayon, G pa. J. Angela ka lang, madam? Di, nasa kasi si madam, nasa Amerika. Madam J-Lo, bungal. Kaso sige. Bahala na. Angas, Angela. Bunal, Madam Neds. Ay, may bungkag. Madam J-Lo, bungal. Si James yun, sasali ko. Follow ko muna yung iba. Si James yun. Follow natin si James yun. Kawakita. Sige, follow kita, pre. Yan para, na-follow na kita. Si John Mark Del Puerto. Ay, Del Puerto. Si Puerto. Sino ba to? Si Puerto Rico. Asa nga yung ID mo? Follow natin. Lagi si Jim Can Zone lagi ni. Mananap. Sino pa bang magpa-follow back dyan? Jenice, what's up, Jenice? Puno pa salog. Puno ang salog, dapat nang kalusin. If it. Guys, ba nagtataka kayo bakit naka-Dota 2 yung game ko, mobile game? Sinadya ko lang yan. Baka gumanda takbo ng views. Diyan, follow ka ni Natoy. Natoy. Lakad mo to! Normally. Natoy. Nga ni Natoy. Uy, daw na natin ng matches daw, 88 matches, 61% win rate. Mahina. 88 matches, Mythic. Ano ba yan? Ako almost 50 na, nasa Legend 5 pa din. Sige, lagay nyo lang yung ML ID nyo dyan sa baba. Lagay nyo lang ML ID. Pa-follow back natin yan. Accept. Pa-follow back natin yan. Ako, Cormarlon, mahina ka naman Please ban a hero. Oy, James Yu! What's up, man? Uy, na-follow na kita, pre! Na-follow na kita. Follow back mo lang ako. Nasa mythic ranking na tayo, man. Dinala tayo ni Marlon. Your team is banning. Uy, Hawkins, what's up, pre? Jane Cubs. Mamaya, Jane Cubs.
Ano, Marlon? Ay, wala pala Aurora, no? Sayang, Aurora sana, pre. Aurora sana, par. Hopefully, manalo tayo, men. Maganda yung lineup namin kahapon. Si Ronald, si Shinichi, si... Basta maganda yung kahapon. 花が咲いたら私に会えますよ。 Practice mo na si Natoy, oy. Sige, Royla. Basta na-follow back na kita, pre. I mean, na-follow na kita. I-follow back mo lang ako. Di, okay lang din, madam. Goods kasi yung gahapon. Gatot. Tigril. Pick a hero. Tapos badang. Pag i-assist ng Tigril, tatalon si Gatot. Sabay second skill ni Badang. S-isan. Ganun. Corbads is the main. Mamen. Papap. Your team is Natoy na mahal ka. Ikaw pala si Natoy. Yung mahal na mahal ka. 好みのタイプはジェニファー・ローレンス。よろしくお願いします。 Let's do this. Adaptive penetration. Hayag na ne. Hayag na. Ay, pildi na taan eh. Nag-gold lane na po si Nichida. Nagja-jilong ako siya. Jilong gods. Papa Jilong. Ano yung lami ni Sinyaro eh. Yung lami. Ang yaman talaga ni Kiguaho, no? Grabe si Kiguaho, no? Collector, world collector. Grabe, binili lahat ng skins eh. Ang mura naman ng mga skins mo, Munton. Grabe, binili lahat ng skins eh. 11:30 yan yung gusto ko, yung madami-daming game. Huwag niyong mga pingis. Yan ang pingis eh. Bitin eh, bitin. Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ikaw, mga malalambot ba? Void. Malambot ng kaunti. 俺のコスモを見せてやる。 Kiguahon. Focus. Natoy na mahal ka. By Papa Earl Elio. First blood. Bong! First blood laglag. Mahina na eh. It means mahina kalaban, madam. Mahina daw yung kalaban, pre. An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally Pag sinampal. Nyaro, I'm going top. Kalma lang, Biklog. お前の力を見せて。 I'm going on a trip.
Papak! Putlig tiil! Lumnya ka! Lah! Ang to ay... Ipit, ipit. Out, 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 out. Kay Kias yung Dragon Bay. Sayang, namatay agad si Nyaro, pre. Has slain the turtle. このクロスは俺が尊敬する英雄の形見なんだ。 Coming bot, coming bot. Let's try again. Wag, 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 wag. Healing for everybody. 誰でも命を輝かせることができる。 Aggressive yung ano nila, pre. Aggressive yung core. Ally has been slain. Nangulatag yung mga kolokoy. この力を見る。 Aggressive yung core nila, guys. Kaya careful. Saan ba yung botete? Diyan ka sa torre, par. Tumikit ka dyan. Has been destroyed. Ingat sa baba, ha. これでクロスは Ally has been slain. Our turret is under attack. お前の力を見せてみろ。 Paksi. Turtle, pre. Mabilis na mabilis. Pangag. Nyaro, I'm here! Slain. Guminasay! Guminasay! Grabe bakbakan, oy! Tulak sa baba, Choy. Kalaban niya! Aggressive kayo mga kulukoy, bay. Our turret has been destroyed. 諦めない。 Ult is not ready. アデラのセイント、この称号を誇りに思う。 Lasip, kuniho. Oy, James Amsidel. What's up, James? Our turret has been destroyed. Halika, Iritil. Ay, yate. Puti-tiin na di. Ambak ang iring bay. Buang. Turret is under attack. Yate! Ang nga si iring, oy. Ult is not ready. クロスが強くなったのを感じる。 Ally has been slain. An enemy has been slain. その底なしの泉のような瞳を覚えている。これでクロスはもっと強くなれる。 The enemy has slain the turtle.
Kita man si Marlon Q. 世界を守る Buang ako si Kita. Eh. Dah! Ay, ati, talbog lagi ko. Tumalbog ako, pre. Alain na sa kalaban siya, eh. Hangul makay ni bay. Hangul makay kalaban bay. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. 何度でも挑戦してやるぜ Ronel mga liag, what's up Ronel? Hangul kayong kalaban guys. They are so very aggressive. このクロスは俺が尊敬する英雄の形見なんだ Kias yung kuniho. Out na si Niji Kudo. Turret is under attack. Ally has been slain. 誰もアテナに指一本触れさせない Ay, sayangan eh. Balik pa yun. Patay kayo dyan, pre. Di, palag na lang, palag. Papunta ako. Has been slain. Dah. Uy. Agresiba sa mga kulukoy, uy. The enemy has slain the Lord. Aggressive kalaban, pre. Dinala kasi tayo ni Marlon sa Mythic eh. Mythic tuloy din yung kalaban. Under attack. Doon lang sana sa tayo sa Legend. Has been destroyed. Mamukpok pa nag-Legend eh. Mamukbok pa. 諦めない Under attack. Ay, wag na. Kana, murag mauna ni. Murag mauna ni. Kut-kut. Kana, bagduki. Wala agad ba hurot kita. Angaw. Ningya, Marlon, mamaya ka na Marlon, be. Pag Mythic na kami lahat. Yati ni si Marlon, min, malakas kalaban namin ngayon. Is under attack. Nagmamadali ka kasi nag-Mythic eh. Ninanamnam pa namin yung Legend tsaka Epic na kalaban. Hindi yata si Marlon, dinala kami sa Mythic. Our base is under attack. 何度でも挑戦して Ay, ate, nilikay. Buhang nga ng likay, bay. Kaya kayo mga kalaban, no? Yati kayo. Bilang iya ka, Marlon. Nanalo na sana kami sa, ano, Joy, sa, tawag dito? Sa warm-up. Tinalo kami sa lead G. Ay, sa second game. Report Marlon. Nga ni Marlon Ski. Ay, binawi tuloy yung panalo namin. Dinala kami ni Marlon dun sa baluarte ng mga malalakas. Hanip ka, Marlon. Nasa Mythic grading tayo eh. Ngi! Nasuya! Ngi, nasuya! Kaluod! Okay ra na, Joy. Iluod mo lang yan. Skinner daw. Magbuot tayo ka rin. Wala tayo. Papalit. Wala tayo. Papalit ni mong skin. Ay! Sinsa man si James Cantzone. Langya kasi to si Marlon, no? Placement na, oh. Ang bilis mo Mythic eh. 2 days pa lang, Joy. Nasa Epic, Mythic na. Asan ba si... Gusto ko yun si ano, pre, si Ronald. Asan si Ronald? Si Piper, halika Piper. Si Ronald, guys, si Ronald. Andyan ba si Ronald? Andyan si Ronald, guys, si Ronald.
Bastos kasi to si Marlon. Hindi na tayo sa mundo ng mga halimaw. Mga malalakas nandun. Uy, asan mo to si Piper? Asa Piper? Legend lang tayo. Sinamnamin muna natin to mga low rank. Sino gusto sumali? Asan naman si Piper? Ano si Jasper? Sino gusto sumali? Nahiya tuloy si Madam Nida. Nahiya tuloy. Ipit min, malakas kalaban ng sumitik reading, pre. Si Draven, glory na agad. Grabe naman nung batak na yun, pre. Di na natutulog yun, eh. Uy, sino gusto sumali? Walang gusto sumali? Kulang kami, oh. Asan ba yun si Ronald? Nahanap ko si Ronald, eh. Asan si Ronald? Ronald! Nga ni Ronald, eh. Namimiss ko tuloy si Ronald. Malakasan kasi yung mga pogshit ni Ronald, eh. Yung gatot niya, kumakain ng tao yun. Asan si Kintoy? Tulog pa, madam. Di pa bumisita tong kuniyo na to. Tulog na tulog. Masarap yung tulog. Sino sasali? Wala na sasali? Kay undangon na lang na ako ng stream. Wala ba sasali? Kung wala, tatapusin ko na lang tong stream ko. Ano ba yan? Wala sasali, pre? Tara, mid lane ka na, FTS. Tara, pasok. Bilis. Online na. Bilisan mo. Time is running. And we are still walking. Somehow, we're curling. Tara, guys. Dali. Ano ba yan? Tagal natin makaano? Bagal nyo, mga slow hands. Halika nga dito, Marlon. Ito kasi si Marlon nagmamadali mag-mythic, eh. Mukhang may may time frame. Mukhang may time frame, eh. Tara, andito na tayo sa mga mundo ng mga limaw. Ito pa si Tito B Global. Tara. Si Tito B Global. Aga mo naman mag-Legend 1. Nagmamadali ka din mag-mythic, no? Namnamin muna natin dito yung mga low ranks, Joy. Masyado na kayang atat mag-mythic. Sino ba yung pinakamataas agad dito na ranking? Oh, Mythical Glory. 88 agad, pre. Saan ba si Draven dito? May Draven ba dito, pre? Nandito na ako sa mga mundo ng mga halimaw. Ang bagal mo mag-accept, pre! Kanina pa kita ini-invite. Nanap ka. Bagal mo mag-accept. Slow hands ka talaga. Si Marlon ng unfollow. Uy! Hala! In-unfollow ka, Madam Nida? Madam Nidge, in-unfollow ka ni Marlon? I-unfollow ko din kaya si Marlon, Madam. Ano? Ano? Paano ba mag-set ng affinity and beyond? Affinity and beyond! Paano ba ito, i-add ko to sa browse ka na lang, pre. Ayan, browse ka na. You've sent a request to Nanap. Ito pala. Gen-follow ka, Madam Dina. Anong gusto mo, Madam? Bilhin mo si Marlon? Bibilhin mo si Marlon sa akin, Madam? Nga ni Marlon. Ay, nang-unfollow. Iba-block ba, Pia? Hindi i-unfollow? Block ba agad? Grabe naman si Pia talaga. May sakit sa puso to kaya
Pag nakikita yung pangalan ni Marlon at dininig yung pangalan ni Marlon, automatic si Pia agad eh. Sumasakit yung puso eh. Marlon, wala talaga Marlon. Bakit ka nang unfollow Marlon? Buti na lang yun Marlon, hindi mo ako in-unfollow no? Tubag! Seryoso na nga, mananap man niya ay. Your team is banned. Uy, Marlon, magsalita ka naman si Pia oh. Grabe ka naman, minsan na nga lang kayo magkausap ni Pia, hindi mo pa pinapansin. Kintoy bungal. Kintoy bungal. Oh! Please pick a hero. Daogan naka og 3 pesos, Choy. Ha? Usa 3 pesos. Wa, oy. 1 win, 1 loss. Priority. Kana, mid lane. Kana. The enemy is picking. John Bryant. What's up, man? Kaano-ano mo si Kobe Bryant, pre? Kapareho kasi yung Bryant 90. 一人一人に異なる死に方を与えてや Your ろう。 team is picking. Sige na, inyaro mo na yan, Julian. Inyaro mo na yan. Wow, ipit. Wow. 行くぞ Ay, overall. Oh, daugan nag 3. Binuang man yung scoreboard ni Bay. Tanawa, tingnan niyo yung scoreboard ko, pre. 全この人 土地を守る Ha? 平等を Naghahabulan. Ewan. Ay, snubber na ba si Marlon, ano, Pia? Uy, na-nerf yan niya, ro? Ay, kawawa ka naman. 奴らには英雄ごっこをさせて Adjustment. Pick a hero. 俺は世界が必 Oo, 要とする binawasan yung kagapuhan. Enhanced sight sustain damage. Ah, yung bumirang. Yan ba yung bumirang? Oh, pinababaan ng damage. Pero wala pa din yan. Kahit, si Bada nga, kahit anong nerf ni Munton, eh, malakas pa din yung ano. Malakas pa din yung baho. Hindi yan, malakas yung ano. Power. Hindi, malakas yung baho. Mga na, core buds na eh. Enemy is picking. Ito na ang totoong laban. Ralph Bungal. Alex Arch, may bungkag. Ito na totoong laban, pre, ha? Okay, maglalawin. Ako na bahala dito. Ako na bahala magpatalo. Wala na. Mahina na ba yung rabies? Ay, may anti-rabies na, pre. Wala pa, Kintoy. Di uso promote ngayon. Mayaman ako. Mayaman sa pagmamahal. Kung sa pera, wala. Hindi, poor. Lester Cabalida. What's up, mamin? Sa GG. Seryoso, guys. Seryoso. Seryoso, men. Pagod na akong maging low striker. Pagod na ako mag-low striker, Choy. Let's go! Let's do this. Yes, 5-man nani. 5-man nani. Jun Contreras, what's up, Jun? Ayun o. Pangalan pa lang ng kalaban, Choy. Hayag na. Tingnan nyo AGA ng kalaban, min. Hayag na. Sinasabi ko sa inyo, min. till the enemy reaches the battle. Sabihan nyo lang ako eh. Tatala ko na yung panalo dito, pre. IGN pa lang ng kalaban, min. Matik. Hayag na. 俺のコスモを見せてやる Focus ha. Focus. Badangkor, walang titibag. Wait, Marlon. Ay, Pia, duda kayo ni Marlon. Ayaw nyo daw sa mga malalakas, Marlon. Gusto ni Pia, yung mga mahihina lang daw para at least sa katumbas ng lakas din ni Pia. Legend 5 pa tayo, pre. Na-stuck tayo sa Legend 5, par. Nakakasad. 誰でも
Kuyahos, pangalan ni Dodong is back. Kulata si Dodong dyan, giihaw ang kabaw. Ang ay, Dodong is back. Ayan, Dodong is back. Dodong is back. Saan ka ba napunta pala, Dodong? Ba't nawala ka sa buhay niyang ano? ML. Dodong is back daw eh. Ayoy ko. 敵は星座の力を Kinulang siya. Jerazin. Dodong! Walang flicker si Dodong! Pusa si Dodong! Pasukin natin siya na, baby. Huwag na lang. Nga, Papa Dodong, oy. Kulata, Papa Dodong. Boom! Parang nining. Ilabas mo, pare. Diyan, ilabas mo. Tara, hero, kani! Lataan ng munggos, toy. Lataan ng munggos. Patyan niyo palihog. Kuha, gids ko ni humananap sa timaan marimaro. Bong! Sting bong! Sting di! Kagay mo sila! Lain na ni Nyaro, pre. Kita niyo, guys. Yun na, namatay si Nyaro, pre. Baka Dodong yarn. Baka Dodong. Dodong is the key.